ताजेरूय जाल्यो आनी थोड्योश्यो माविनाचेरूय जाल्यो बट खूब जाण टिका करपी आसतात पण गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तेन्ना तो मेंटेन उरना बट तो प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप हातूंतल्यान जर जालो जाल्यार तो खूब बरो मेंटेन उरपाक शकता. आमी डिफरंट गेम्स खो खो आसतले, व्हॉलीबॉल आसतले, टेबल टेनीस आसतले, बॅडमिंटन आसतले, बेसबॉल आसतलो, वेरियस कॉंग्रेच्युलेट करता ते हांव कमला प्रसाद यादव हेका. सगळे जाण नेटान कमला प्रसाद यादवाक ताळयो मारात. एक आमी पळयता आमच्या कडेन फक्त फातोर्डा स्टेडियम, ज्या स्टेडियमाचेर फुटबॉलूय खेळटा आनी क्रिकेटूय खेळटा असो एकूच स्टेडियम आशिल्लो. ताज्या उपरांत इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो क्रिकेट ओन्ली क्रिकेट स्टेडियम जो प्रायवेटली कन्स्ट्रक्ट केलो आनी आज ताचें लोकार्पण करपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. आनी म्हज्या बरोबर इंडियन क्रिकेट स्टार कॅप्टन ऑफ इंडियन टीम श्री सूर्या कुमार यादव हांगासर आयला. ताजेय नेटान ताळयो मारून खूब खूब अभिनंदन करता. कालच्या मॅच विनींग जाल्या उपरांत सेलेब्रेशन करपा खातीर गोंयांत आयलो म्हणून परत एकदा इट इज नॉट अ इजी टास्क. कालूच मॅच जिखप आनी आज गोंयांत येवप हाच्या खातीर परत एकदा सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन हांव ताका खूब खूब कॉंग्रेच्युलेट करता आनी वेलकम करता. समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन हांव कमला प्रसाद यादव हाजेंय अभिनंदन करता. खूब जाण टिका करपी आसतात पण कन्स्ट्रक्टीव काम करपी खूब कमी लोक आसता. ह्याय स्टेडियमाचेर वेगवेगळ्यो टिका जाल्यो, ताजेरूय जाल्यो आनी थोड्योश्यो माविनाचेरूय जाल्यो बट ताणें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाज्या थ्रू परमिशन घेवन रितसर ग्रावंड गोंया खातीर बांदला आनी गोंयच्या लोकां खातीर बांदला, इंटरनॅशनल क्रिकेटी खातीर बांदला. हे खरोखरूच मना पासून ताच्या खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांत खूब जाण म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीन स्पोर्ट्स आपल्या वेगवेगळ्या स्पोर्ट्सांनी आपल्यो टीम आसात बट तांच्यांनी खूब कमी लोकांनी अशा पद्दतीचें डेडिकेशन स्पोर्ट्स सॅक्टरांत केलां. ह्या सुवाळ्याक व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त हांव चड वेळ घेवतना मावीन, दामू, तानवडे, दाजी आनी कमला प्रसाद यादव म्हणजे इट इज आनी ताजी पुराय फॅमिली, इट इज अ क्रिकेट फॅमिली म्हटल्यार जाता. माय फ्रेंड रोहन इज ऑल्सो देर. कमला प्रसाद यादवाची स्टोरी तुमी पळयली आनी एट प्रेझेंट ही इज एन क्रिकेट फॅमिली म्हणपाक कांय हरकत ना. तो क्रिकेटर, ताजी दोगांय भुरगीं क्रिकेटर, तांचेय हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. आनी खरोखरूच परत एकदा म्हणजे इन फ्युचर वॉट एवर हेल्प ताका ह्या ग्रावंडा खातीर सरकाराच्या वतीन जो आमी करूं शकता तो डेफिनेटली सरकाराच्या वतीन ताका आमी हेल्प करतले. बाब सूर्या हांच्यांनी सांगलें की आपूण परत केन्ना तरी मॅच खेळपाक हांगासर येता. आय एम इनवायटींग बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट अँड पीपल ऑफ गोवा आय एम इनवायटींग हियर टू प्ले द मॅच. येवनी काय नाका, येवपाक जाय काय नाका. हांगासरी मॅच खेळपाक ताका आपयता आनी आमी पळयता की गोंयांत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो खेळा खातीर तयार केला सातत्यान जेन्ना गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तेन्ना तो मेंटेन उरना बट तो प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप हातूंतल्यान जर जालो जाल्यार तो खूब बरो मेंटेन उरपाक शकता. आमी नॅशनल गेम्सच्या वतीन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेरियस गेम्स, डिफरंट गेम्स खो खो आसतले, व्हॉलीबॉल आसतले, टेबल टेनीस आसतले, बॅडमिंटन आसतले, बेसबॉल आसतलो, वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला बट तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आत्तां मेंटेन नासतना दिसता. बट इन फ्युचर गोंयांत अशा पद्दतीन स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप जावपा खातीर हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी इन फ्युचर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपी गोंयांतली जी एसोसिएशन्स डिफरंट आसात तांच्यांनी असो बरोबर मेळून आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करपाकूय तयार आसा, तांकां दिवपाकूय तयार आसा जेणे करून गोंयांत एक बरो स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप जातलो. आमी पळयता की गोंयांतले स्पोर्ट्स स्टार रणजी प्लेयर्स तेय आयच्या व्यासपीठाचेर आसा. हांव तांकांय बी वेलकम करता. ह्या निमित्तान सगळे जाण हांगासर व्यासपीठाचेर आयिल्ले आसा आनी आज तुमी सगळे जाण हे फक्त इनॉग्रेशनाक येवंक ना, तुमी सगळे जाण सुर्याक मेळपाक आयल्या, हय काय ना? सगळ्या जाणांक ऑटोग्राफ जाय? सगळे जाण लायनीन उबे रावतले?
झगडी करचे ना मरा कितल्या वेळान कंप्लीट जातले तुम्ही 5 मिनिटांनी करचे ना कित्याक ऑटोग्राफ कितल्या जाणांक जाय फोटोग्राफ कितल्या जाणांक जाय इट इज नॉट एकूच हांव ताका रिक्वेस्ट करता पण आसा तशेंच एक फोटोग्राफ कॉमन सगळ्या बरोबर रेडी आसा वतना दिवपाक लायता हांव एक फोटोग्राफ सगळ्यांच्या बरोबर बट तुमी आसा थंय सगळे बसचे पडटले बसतले बसा तर सगळे जाण सगळे ग्राउंडार बसा थंय उबो रावन फोटो मेळटलो आसा थंय हालपाचें ना कोणीच हालपाचें ना सगळे हांगासल्यान बसात हे भायर रावात ना बसतले ते नाल्यार उबे रावात आसा थंयच उबे रावात चलो वले आहा आसा थंयच उबे रावा हालपाचें ना हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या जाणांक एक फोटोग्राफ दिवपा खातीर पण म्हाका खूब बरें दिसलें की कमला प्रसाद यादव नो डावट बिकॉज ऑफ हीज सरनेम आसतलो बिकॉज ऑफ लव आसतलो किंवा गोंयकारांच्या मोगा खातीर बाब सूर्यकुमार यादव गोंयांत आयले आनी हांव गोंयकाराच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी एका गोश्टी खातीर द मनी प्रायज ही हॅज गिवन फॉर द इंडियन आर्मी बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो गोंय सरकाराच्या वतीन हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की दीस इज व्हेरी रेअर ताणें पळयलें की सगळे पयशे जे आशिल्ले ते इंडियन आर्मी खातीर दिले ताका लागूनय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी परत एकदां अशाच पद्दतीक हांव कमला प्रसाद यादव हाजी पुराय फॅमिली तो तेजो बाबा आसतलो तेजी मिसेस आनी तेजी भुरगीं हाका इन फ्युचर हो ग्रावंड खूब बऱ्या पद्दतीन मेंटेन करचो आनी अशाच पद्दतीन नॅशनल इंटरनॅशनल मॅचीस तांच्यांनी खेळोच्यो आनी माय बेस्ट विशीस जो सपोर्ट आमच्या कडल्यान जाय तो मॅचीस खेळोवपाकूय बी आनी जो आमी लिगली ताका करपाक शकता तोय सपोर्ट ताका करतले हांव इतकेंच सांगता आनी परत एकदां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी गोंय सरकारच्या वतीन ताका खूब खूब अभिनंदन म्हणटा नेटान ताच्या खातीर ताळयो वाजयात